أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. युसब्बिह लिल्लाहि तस्बीह कर रही है अल्लाह के लिए। मा फिस समावाती हर वो चीज जो आसमानों में है, वमा फिल अर्दी और जो जमीन में है। अल मलिक बादशाह, अल कुद्दूस नहायत पाकीज़ा, अल अजीज जबरदस्त, अल हकीम हिकमत वाला। هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. हुव अल्लज़ी वो अल्लाह वो जात है, बाअसा जिसने भेजा, फिल उम्मियीन अनपढ़ लोगों में, रसूलन एक रसूल, मिनहुम उन्हीं में से, यतलू जो पढ़ता है, अलैहिम उन पर, आयातिही उसकी आयात, वयुज़क्कीहिम और उनका तज़किया करता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा और सिखाता है उनको किताब, वल हिकमता और हिकमत, व इन कानू और बेशक थे वो, मिन क़ब्लु इससे पहले, लफी दलाल मुबीन अलबत्ता खुली गुमराही में। वआखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। व आखरीना और कुछ दूसरे, मिनहुम उनमें से, लम्मा नहीं, यल्हक़ू मिले, बिहिम इनके साथ, वहुवल अज़ीज़ुल हकीम और वो जबरदस्त है, हिकमत वाला है। ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह ये अल्लाह का फजल है, युअतीही मन यशा देता है जिसको चाहता है, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम और अल्लाह बड़े फजल वाला है। مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل
يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين मसल उल्लज़ीना, मिसाल उन लोगों की, हुम्मिलुत तौराता, जो उठवाए गए तौरात, सुम्मा फिर, लम यहमिलूहा, उन्होंने न उठाया उसको, कमसलिल हिमार, मानिंद मिसाल गधे के है, यहमिलु अस्फारा, जो उठाता है बोझ, बिसा, बुरी है, मसलुल कौम, मिसाल उस कौम की, अल्लज़ीना, जिन्होंने, कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयात को झुटलाया, वल्लाहु, और अल्लाह, ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, नहीं हिदायत देता जालिम कौम को। قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू, कह दीजिए ऐ लोगो जो यहूदी बने हो, इन ज़ाम तुम, अगर तुम जोम रखते हो, घुमंड रखते हो, समझते हो, अन्नकुम, बेशक तुम, औलियाउ, दोस्त हो, लिल्लाही, अल्लाह के, मिन दून अन्नास, लोगों के सिवा, फतमन्नवुल मौता, पस तमन्ना करो मौत की, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين वला यतमन्नौनहु, और न वो तमन्ना करेंगे उसकी, अबदन, कभी भी, बिमा, बवजह उसके जो, कद्दमत, आगे भेजा, ऐदीहिम, उनके हाथों ने, वल्लाहु, और अल्लाह, अलीमुन, जानने वाला है, बिज़्ज़ालिमीन, जालिमों को। قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه
ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل کہہ دیجئے ان الموت بے شک موت الذی وہ جو تفرون منہ تم بھاگتے ہو اس سے فإنہ تو بے شک وہ ملاقیکم ملنے والی ہے تم سے ثم پھر تردون تم لوٹائے جاؤ گے الا طرف عالم الغیب جاننے والے غیب کے والشہادتی اور حاضر کے فینبئکم پھر وہ بتا دے گا تم کو بما کنتم ساتھ اس کے جو تھے تم تعملون تم عمل کرتے يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا جب نودیا پکارا جائے للصلاۃ نماز کے لیے من یوم الجمعۃ جمعہ کے دن فسعوا تو دوڑو الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف وذر البیع اور چھوڑ دو تجارت ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فَإِذَا پھر جب قضیت الصلاۃ پوری ہو جائے نماز فانتشروا تو پھیل جاؤ فی الارض زمین میں وابتغوا اور تلاش کرو من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور ذکر کرو اللہ کا بہت لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا
قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله خير الرازقين وَإِذَا رَأَوْا और जब उन्होंने देखा तिजारतन तिजारत को औ लहवन या खेल तमाशे को इन फद्दू माइल हो गए इलैहा उसकी तरफ व तरकू का और उन्होंने छोड़ दिया आपको कायमा खड़े कुल कह दीजिए मा इंदल्लाहि जो अल्लाह के पास है खैरुन बेहतर है मिनल्लाहवी खेल तमाशे से व मिनत तिजारा और तिजारत से वल्लाहु खैरुर राज़िकीन और अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला है।